बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर महीने के आखिर में पोस्टमैन अम्मी को एक लिफाफा दे जाता था। मैं नहीं जानती थी कि इस लिफाफे में क्या होता था और वो कौन भेजता था, मगर मैं इसके बारे में जानना चाहती थी। लेकिन चूंकि हर माह पोस्टमैन वो लिफाफा अम्मी के हवाले करता था और अम्मी उसे कहीं छुपा देती, इसलिए मैं उस लिफाफे का राज कभी नहीं जान पाई। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और अपनी अम्मी के साथ रहती थी, जबकि मेरे अब्बू मर चुके थे। हमारे रिश्तेदार भी कुछ खास नहीं थे और अम्मी भी कहीं जॉब नहीं करती थी, मगर इसके बावजूद हमें पैसे की कमी नहीं थी। मेरी कॉलेज की फीस वक्त पर पहुंच जाती थी। मैं जब भी अम्मी से पैसे मांगती, अम्मी मुझे फौरन निकाल कर दे देती थी। ऐसे में एक सवाल मुझे उलझा देता कि ये सब पैसा कहाँ से आता था, और ये भी कि वो उस लिफाफे में क्या होता था और वो कौन भेजता था। फिर एक दिन जब अम्मी की तबीयत खराब हुई और वो इत्तेफाक से उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और अम्मी की तबीयत की वजह से वो लिफाफा मेरे हाथ लग गया। और फिर मैंने जो ही वो लिफाफा खोला तो मैं हैरत से उछल पड़ी, क्योंकि इसमें तो पैसों की। मेरा नाम फरवा महमूद है और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ, जबकि मेरे अब्बू मर चुके थे। हमारा एक छोटा सा घर था और हम इसमें बहुत मज़े से रहते थे। मेरी अम्मी बहुत इबादत गुजार थी और दूसरी औरतों की तरह कहीं आने जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करती थी। मेरी अम्मी बहुत कामगो थी, मगर मुझसे बहुत प्यार करती थी। शायद इसकी वजह यही थी कि मैं उसकी इकलौती औलाद थी, इसलिए वो मुझे बहुत प्यार करती थी। अगरचे ऐसे में मुझे बहन भाइयों की कमी महसूस होती थी, मगर सही तो ये था कि इकलौते होने के बड़े मज़े थे, क्योंकि ऐसे में मेरे मुंह से जो भी बात निकलती वो फौरन पूरी हो जाती। स्कूल के बाद कॉलेज के इंतखाब का वक्त आया तो मैंने अपने लिए शहर के सबसे बेस्ट कॉलेज चुना। हालांकि वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी और मेरे अक्सर दोस्तों ने वहाँ एडमिशन करने से इनकार कर दिया। ऐसे में मुझे भी लगा था कि अम्मी मुझे इस कॉलेज में जाने से मना कर देगी, मगर मैं उस वक्त हैरान रह गई जब अम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में होगा, बस तुम दिल लगाकर पढ़ना। ये सुनकर मैं अम्मी के गले लग गई और फिर दिनों में मेरा दाखिला वहाँ हो गया। मुझे नहीं पता कि अम्मी ने पैसों का इंतज़ाम कैसे किया। मेरे लिए बस यही काफ़ी था कि इस कॉलेज में मेरा दाखिला हो चुका था। पढ़ाई के अलावा भी अम्मी मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देती। नाश्ते से लेकर रात के खाने तक मेरी ही पसंद चलती थी। अगरचे अम्मी खुद तन्हाई पसंद थी और लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी, मगर इस मामले में मुझे हमेशा आज़ादी हासिल थी और इस मामले में अम्मी ने कभी मुझ पर किसी किस्म की सख्ती नहीं की। यूँ तो मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी, मगर एक चीज़ जो मुझे उलझा देती थी, मैं कई सालों से देख रही थी कि महीने के आखिरी दिनों में पोस्टमैन हमारे घर आता और अम्मी को एक लिफाफा दे जाता था। मैं नहीं जानती थी कि इस लिफाफे में क्या होता था और वो कौन भेजता था, मगर मैं इसके बारे में जानना चाहती थी। लेकिन चूंकि हर माह पोस्टमैन वो लिफाफा अम्मी के हवाले करता था और अम्मी उसे कहीं छुपा देती, इसलिए मैं उस लिफाफे का राज कभी नहीं जान पाई। हालांकि एक दो बार ऐसा हुआ कि जब पोस्टमैन ने दरवाजे पर दस्तक दी और अम्मी किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ होती थी, इसलिए मैं ही दरवाजे पर चली जाती थी, मगर पोस्टमैन मुझे वो लिफाफा देने से इनकार कर देता था। मैं अक्सर पोस्टमैन से कहती कि मैं उसकी बेटी हूँ और इसी घर में रहती हूँ, इसलिए आप मुझे ये लिफाफा दे सकती हैं। मगर वो पोस्टमैन आगे से कहता, मुझे तुम्हारी माँ ने मना किया है और कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लिफाफा किसी और को ना देना। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गई कि अम्मी ने उससे ऐसा क्यों कहा था। आखिर इस लिफाफे में ऐसी क्या खास बात थी। मैं अक्सर सोचती थी कि ये लिफाफा कौन भेजता होगा, और ये भी नहीं मालूम था कि इस लिफाफे में क्या था। मैंने अम्मी से इसके बारे में कई बार पूछा कि ये कौन भेजता था, और इसके जवाब में अम्मी हमेशा खामोश हो जाती थी। मैं ज़्यादा इसरार करती तो अम्मी कहती थी कि तुम इस मामले में मत पढ़ो और अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो। सच था कि अम्मी ने मुझे हर किस्म की फ़िक्र से बिल्कुल आज़ाद रखा हुआ था, मगर इसके बावजूद कभी कभी मेरे जहन में ये सवाल उठता था कि आखिर हमारे घर के खर्चे कौन पूरे कर रहा था,
کیونکہ میری امی کہیں بھی جاب نہیں کرتی تھی، مگر اس کے باوجود ہمیں پیسے کی کمی نہیں تھی۔ کالج کی فیس وقت پر پہنچ جاتی۔ میں جب بھی امی سے پیسے مانگتی، امی مجھے فوراً پیسے نکال کر دے دیتی تھی۔ ایسے میں ایک سوال مجھے الجھا دیتا تھا کہ یہ سب پیسہ کہاں سے آتا تھا، اور یہ بھی کہ اس لفافے میں کیا ہوتا، اور وہ کون بیچتا تھا۔ مگر کئی سالوں تک یہ سوال ایک معمہ بنا رہا، کیونکہ اس کا جواب صرف امی کے پاس تھا۔ مگر وہ اس سوال کو نظر انداز کر دیتی، اور مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ پوسٹ مین بھی خاموش تھا، اور میرے بار بار پوچھنے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اور دوسری طرف امی بھی مجھ سے یہ سب چھپا رہی تھی۔ لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز تھا، کیوں امی مجھے اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی۔ اس لیے دن بدن میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ امی وہ لفافہ پوسٹ مین سے لے کر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اس نے میں نے کئی بار امی کے کمرے کی تلاشی لی، مگر وہاں مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ لفافہ تو جیسے کمرے کے اندر جا کر غائب بھی ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ تو مجھے کہیں ملا ہی نہیں۔ مگر پھر ایک دن اس لفافے کا راز کھل گیا۔ ایک صبح میں نیند سے جاگی تو امی نے مجھے بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے آج تم کالج سے چھٹی کر لو۔ اگرچہ اس دن میرا کالج جانا بہت ضروری تھا، مگر میں نے امی کی خاطر چھٹی کر لی، کیونکہ ایسا کام ہی ہوتا تھا کہ امی مجھے چھٹی کا کہہ دے۔ اس لیے میں نے چھٹی کر لی اور امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے امی کا چیک اپ کیا اور کہا کہ ان کا بی پی لو تھا، اس لیے طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ دیں اور میں امی کو لے کر گھر آ گئی۔ میں نے امی کو دوائی دی اور کہا کہ آپ آرام کر لیں، گھر کے کام میں خود کر لوں گی۔ یہ کہہ کر میں کچن میں آ گئی اور سوچا کہ رات کے کھانے کے لیے کچھ بنا لوں تاکہ امی کو کھانا نہ پکانا پڑے۔ ویسے تو مجھے کھانا بنانا آتا تھا، مگر امی نے مجھے کبھی کھانا نہ بنانے دیا۔ امی خود ہی کچھ نہ کچھ بنا لیتی، اس لیے میں نے آج سوچا کہ میں خود ہی کھانا بنا لیتی ہوں۔ پھر جب میں کھانا بنا چکی تو اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا، باہر پوسٹ مین کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جس سے میں کھول کر دیکھنا چاہتی تھی، مگر آج تک وہ لفافہ میرے ہاتھ نہیں لگا۔ پوسٹ مین نے امی کا پوچھا تو میں نے اس سے کہا، امی کی طبیعت خراب ہے، وہ دوائی لے کر ابھی لیٹی ہے، اس لیے یہ لفافہ مجھے دے دیں، جب امی جاگیں گی تو میں خود اسے دے دوں گی۔ لیکن وہ پوسٹ مین میری بات سن کر کہنے لگا، تم مجھے ان کے کمرے میں لے جاؤ، کیونکہ یہ لفافہ تو میں انہی کو دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اسے اپنے دل میں کوسا اور پھر اسے اندر لے آئی۔ خود ہی دیکھ لیں، میں نے امی کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ بھی بڑا ڈھیٹ تھا۔ اس نے میرے منع کرنے کے باوجود امی کو چند آوازیں دیں کہ شاید وہ نیند سے جاگ جائے، مگر جب امی اس کی آواز پر بھی نہیں جاگی تو اس نے وہ لفافہ امی کے تکیے کے نیچے رکھا اور پھر چلا گیا۔ ایسا میں کئی سالوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس دوران کہیں پوسٹ تبدیل ہوئے اور کچھ سالوں بعد ہمارے گھر نیا پوسٹ مین آ جاتا، مگر یہ پوسٹ مین تو بہت خڑوس تھا۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی بیٹی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مجھ سے لفافہ یوں چھپا لیتا تھا جیسے میں نے یہ لفافہ کھول کر دیکھ لیا تو بہت برا ہو جائے گا۔ اور آج جب وہ لفافہ میرے ہاتھ میں تھا اور میں اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، کئی سالوں سے میں اس لفافے کو دور سے دیکھ رہی تھی اور میں اسے اپنے قریب سے دیکھنا چاہتی تھی، اور آج اس لفافے کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ میں نے ایک نظر امی پر ڈالی۔ امی بہت گہری نیند میں تھی، اس لیے میں نے وہ لفافہ اس کے تکیے سے اٹھا لیا اور میں نے سوچا کہ یہ سنہری موقع تھا، مجھے وہ لفافہ کھول کر دیکھ لینا چاہیے تھا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں امی کھلا ہوا لفافہ دیکھ کر مجھ پر غصہ نہ ہوں۔ مگر یہ لفافہ کتنے سالوں بعد میرے ہاتھ میں تھا اور نہ جانے پھر یہ موقع ہاتھ آئے یا نہیں۔ مجھے یہ لفافہ کھول کر دیکھ لینا چاہیے تھا، اور یہی سوچ کر میں نے وہ لفافہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ مگر جو ہی میں نے وہ لفافہ کھولا تو میں اچھل پڑی، کیونکہ اس میں تو 5,000 5,000 کے کہیں نوٹ تھے۔ وہ لفافہ ایسے کئی نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں اکا بکا رہ گئی۔ مجھے آج پتہ چلا کہ ہمارے سارے خرچے کیسے پورے ہو رہے تھے، مگر یہ کون تھا جو ہمارے گھر کو چلا رہا تھا؟ میں یہ سوچ کر الجھ سے گئی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ اچانک میں نے لفافے کی پشت پر لکھا نام پڑھا، خالد محمود۔ یہ نام میں پڑھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میں بھی تو
फरवा महमूद थी। ये खालिद महमूद कौन था? क्या मैं उसकी बेटी हूँ? मगर वो मेरा बाप था तो हमारे साथ क्यों नहीं रहता था? इन सवालों ने मुझे उलझा दिया था और मैं वो नोट हाथ में पकड़े हैरान परेशान खड़ी थी। तभी मेरी नज़र अम्मी पर पड़ी और मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि अम्मी मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी। मैंने अम्मी की तरफ देखा और फिर सारे नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। अम्मी, मैंने ये लिफाफा इसलिए नहीं खोला कि मुझे पैसे चाहिए थे, बल्कि मुझे तो ये जानना था कि आखिर ये लिफाफा कौन बेचता था। इसलिए प्लीज़ मुझे बता दें कि ये आदमी कौन है और इससे हम दोनों का क्या रिश्ता है। ये सुनकर अम्मी ने मुझे अपने पास बैठने को कहा। जब मैं उसके पास बैठ गई तो अम्मी कहने लगी, ये खालिद महमूद तुम्हारा बाप है और जब तुम 2 साल की थी ये अपनी गुर्बत से तंग आकर तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर बैरून मुल्क चला गया और वहाँ सेटल होने के लिए वहाँ की एक औरत से शादी कर ली। ये सदमा तुम्हारी माँ की जान ले डूबा और वो 1 साल के अंदर ही तुम्हें छोड़कर अपने आखिरी सफर पर चली गई। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। मैंने अम्मी से पूछा, क्या मतलब आप मेरी माँ नहीं हैं? ये सुनकर अम्मी ने कहा, नहीं मेरी जान, मैं तुम्हारी खाला हूँ और तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने तुम्हारी खातिर शादी नहीं की और तुम्हें माँ बनकर पालने लगी। लेकिन ये सब आपने मुझसे क्यों छुपाया था? यह सुनकर अम्मी कहने लगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें अपने वालिदैन का पता चले और तुम सारी उम्र इसी दुख में गुजार दो। अम्मी की बात सुनकर मैं रोने लगी। सच था कि उसने मुझे अपने वालिदैन की कमी कभी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन आपने मुझे इन पैसों के मुताल्लिक क्यों नहीं बताया? ये सुनकर वो कहने लगी, देखो फरवा, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी शादी की कुर्बानी दे दी, मगर सही तो ये था कि मैं इस मुश्किल वक्त में तुम्हें ये सब ऐशो आराम नहीं दे सकती थी। इसलिए जब तुम्हारे बाप ने वहाँ जाकर शादी कर ली और इसकी कोई औलाद नहीं हुई, तब तुम्हारे बाप को तुम्हारी कदर हुई और उसने मुझे कॉल करके कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ अखराजात खुद बर्दाश्त करूँगा। चूँकि उस वक़्त मैं भी मजबूर थी, इसलिए ये बात मान ली। लेकिन ये बात मैंने तुमसे छुपा ली क्योंकि मुझे पता था कि ये सब जानकर यकीनन तुम बुरा मान जाओगी। ये सुनकर मैंने कहा, आपने ठीक किया है, मगर जो आदमी मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चला गया था, मैं उसके पैसे नहीं ले सकती। ये सुनकर अम्मी खामोश हो गई क्योंकि वो जानती थी कि मैं ये बात कितने दुख से कह रही थी, क्योंकि बाप के होते हुए मैं लावारसों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। ज़िंदगी के कितने साल मैंने इसी महरूमी में गुजार दिए कि मेरे बाप का साया मेरे सर पर नहीं था।